Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'il kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimana rahimakumullah. Insyaallah rilalana yauni ipali supaya membaca tari bicarana sempajannya ya nasaba malew-lew mapalawahnya yaulana bulan pamalang iramping ki fadail Ramadan imun rina ulan ramalang iramping ki si alab birenge ri ulah Syawal imun rina siaron ya macawe si alab perkoroma iramping ki bicarana haji korobai. Nah, ia biasanya iramping si alab birana Muharram. Jadi syariari palonganna nah lapasi melo ya ipali supaya tepuk na baca taromai di bicarana sepanjangnya. Hadirin hadirat kuda usala paringarang pacapur rumai rampengki nasaba engka pakutana ya rupa-rupana syariari sempaja sunnah ya edek topa naket ero nasaba engka saisa sempaja sunnah dek to nama sahur ipigau ya yami masahur ipigau kurerang pengaki pada padena sempajang prakaranya masjid tahiyatul masjid sempajak jenne sunnat wudu ya paimeng yolonero sempajak pas sepi wetue ramadan irang aranakan ya puratoni irampi-rampengan sempajak tahajud sempajak witir sempajak duha isyraq ya. Hadirin hadirat makukongi kita mau kembali melihat beberapa hal di dalam sholat itu ketika terjadi maka apa yang mesti kita lakukan ya engka saisa ero naramping ki topan ritata turut pekubi ya engkai iruntul hadesna nah tungke kejadiannya rogagai biasa ki idi yang mani bingung nah, tapi mati engka papakatajang iruntul poleri lalu hadese naramping ki topan ritai. Hadirin hadirat ya pertama saya selaku ya lebih rioloi ipakata jayolok payment sebelum kita lanjut ya kita perjelas dulu kembali makanya yaitu sempajangi rokon yaro nabagi telu topan ritai ya jadi engka topan rita
maka da telumi turokon sepajangi di namanya ya paromatu telu mapake ya. Yang pertama ditelae rukun qauliyah, selain rukun qalbiyah. Engkar rukun sempajangi nawawa ati ya, tawaan ati kutanya ti nasah ya dari dunia jadi ia tu nia kutu ati metok dek nak kulilai metek jadi ia tu nia atau hati tania at-ta'lilah. Jadi hanya saja sebagian ulama itu menganjurkan at-talaffuz fi niyati. Ya, at-talaffuz fi niyati artinya iro amenge makasin nariko napal-lapal niatna. Ya. Agak sama nasaba ia tu amenge biasa. Jadi panoleh pahe makada pekugi ipasau nia iri lalengati kudet napa widet nih semakin lagi ya. Jadi orang awam itu ya menurut sebagian ulama dibolehkan untuk melafalkan niat untuk memudahkan menghadirkan maksudnya di dalam hati ya. Kau mengina malonu najepu ya roakat tanah napasawa di lalengatinya napalala tukang kita saya sana. Tidak semua ulama membolehkan ya. Tidak semua ulama membolehkan, tapi banyak di antaranya membolehkan melafalkan itu niat. Nah, jadi niat tawanati. Terus yang kedua, katori telak rukun qauliyah yang kena lepak lila. Yang rukun qauliyah nalepak lila pada takbir jadi mesti baca tiap waktu Allahu Akbar. Jadi nak ingat kita ni. Jadi kalau kata masam panjang hati nami waktu Allahu Akbar, dek nelu edit dirikan sah. Nasaba ya rukun qauliyah tawala lillah tanya tawala ti. Yang kedua qiraatul Fatihah, mak baca Al-Fatihah. Jadi itu tu nawading ati tami baca Fatihah nawading apa ia tu Fatihah tawana mitto nilai dek nasa katanya nilai baca Pak engka pura iman dek nak ke potai bermain kapoleng mari pela ada masam aja lah siap apa tu ina tahu kita nak kijawaan magir di poi mana nape si tengah Fatihah ini rokok ni maknanya apa ini hati tak mitomi baca inhalillah hati tak mitomi nasa baca sesuatu ini ia tu Fatihah tawana lilai tania tawana ati ni yana rukun paham Fatihah tawana lilai tania tawana ati jadi kulit ni baca di nasa. Yang ketiga syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya tawanatu lillahi. Yang keempat salawat Allah ya ini salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Namun itu ya kasih sesana atau kuantitatif tambahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad nataru Sayyidina kira kaya ajak natap pagi wangi ya apa pada kadal ladina yang di kega tapake ya natu ya noledik masjid ya mega Allahumma salli ala Muhammad
Asaba iya mitoro napa guru nabita. Angkato sesana to pandita ta makarai. Macumala de kisah dinarik to nabita itu putuk posna. Dari Sayyidina ihtiram pakaraja. Jadi angkato dalilinero. Angkato di makadang makide gaga dalinnya Sayyidina angkato tu apa de itanda apa kita pandritai dari kulit gaga dalilin ibadah itu kullu amalin fil ibadati bunia alaihi dalilun. Tungke amalai rilalan apa kasyangnya mesti kepada dalilin. Hadirin, jadi makadaka ajak tapang wangi ajak tapang wangi. Angka saja seletak natarun Sayyidina nama kuni. Ya ini dek natarun Sayyidina itu pakai tonya tu rasanya tujuh. Terus agapi imun rinna salawai ya imun rinna salawai beresel lagi lauria tam ya jadi lima yahe nawawa lilah takbiratul ihram Allahu akbar Fatihah 2 kalimat syahadat salawat beresel ini roh lebih nero tanya perlu sunnah ya roh panggupue di kulampe baca sunnah itu jadi pengkemat nama sempaja dega panggupuna Fatihah toga mina baca napan roko imat topi aja na tawarukah kadang ama mas sempaja ngagi po imangi menang kesan dega panggupuna sama di apa itu panggupue dek beton nang kana roko itu Fatihah ini yang ni kumalam pe pangumpuna nadi na baca Fatihah arukan itu malam pe pangumpuna nadi na baca Fatihah napa ki marukan hadirin ya rukun qauliyah kemudian rukun fi'liyah ya kena wawalan rohali de di narekotanya lan rohali kedoangi jadi ini kutak kami mi bawa sepura di coce tuh apa angkata tarika makron ukurannya sembanya bakura nih nadi hatu eta dan kawita kita makan deh ya ini nasa lisa nami to sampajangin pinggal ya iko ai kilo nami agan nah eta kami mi nasa sipura mondo mi tapakur nasa nipura te pun nasa sampaja ya nasa sampaja hakiki pada iya rusam pajange ang kamit to tawana tiye niya nya paring ngerangi tawana tiye tu ang katotawana nilai baca patoi na jadi na dia baca dia cocok yang ketiga ang keriasan rukun fi'liyah iki doa para jadi na dia mungkin doa ini tuh cocok nah ya na itu ya pertama tetonge nomor 2 rokoe nomor 3 ya tidak lengi nomor 4 sujud nomor 5 tulang nomor 6 matahya nomor 7 matarte gitu ya nah, jadi di sisa na cocok ya makanya tuda minat ibu sempajana oh dia na cocok itu apa iya nahi rokon na sempajange ia nawawailan roale ripuasa rukun fi'liyah pitu nawawai lima mi nawawai ati set mi jadi set ditambah 5 tambah pitu siaga 10 nah, jadi ya na masa horo enak kata ni tepat itu kira 10 rokon na sempajange ang kata makna de telu licet mi nasa yang itu qauliyah agasna qalbiyah qauliyah amaliyah ya riga fi'liyah yang itu telu nasa jadi makna kaya
ajak na tapang ni wangi ro kumak kede sepu telu jadi meto angka tu maka makala sepu dua jadi to angka makala telu mi jadi to angka laro hama tu makala sepu itu jadi to ya tu carana mak de kesisana tapi ya ro nakate ya menemuah ni jadi kipahan ya insyaallah ini gampang wangi ko kipahan ya minapang wataku pada lagi na pahang ya tapi ku pada na pahang insyaallah pagi panggilan hadirin ya melo ecek de ipa kalono janar itu ritu junat tetong ini ipa mulai jolok ri rukun fi'liyah apa iya he malak de na sesalang tahu ya pero rukun qauliyah edito na mega sesalang ko makutor matur rukun qalbiyah edek muto na sama sili cek niar rukun qauli ada sana qalbiyah hadirin iya tetong rilal sempajang alina riari pongala taala makna wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin ya tetap ko nasaba pongala taala betuan akad de ke nia tu sempajangnya pigau iya tu sempajangnya rigo kamu tetong qanitin khusyuk ya makin angka qanitin kue menurut riwayat ia romeriolo waktu nadi panatur ayat ayat kumas sempajang itawe di mama bicara jadi wak berjama itawe mas sempajang ko jadi kena boleh mungkin pas saya ini bah teler masuk pajang iya tu sandal kita taruh ekor teler masuk pajang waktu nadi panatur ayat di mama ko pada lebe tomat tawa apa kumat tawa apa kika wadi mungkin bicara tuh ada tegi hotel itu ini ai wabila kotorai jadi padahal nah itu tawa apa sempajang itu sempajang itu tawa apa itu tapi wadi mau bicara tahu ada siaran itu ai napenenge ya apa hidup itu nih janji mah ayo romerio loro mas sempajang itu wadi to makro wadi to talai dapat dorakana di mana na sifat bicara si senat turun ayah ode nana cocok waktu mulai quality imun rina ode nana cocok ni tahu materi dalam sempah jamak kada ada tolino batali sempah jangan turun mani ayah hadirin وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإمران بن حسين علينا نبي تنapodani Imran Husain maka salli qa'iman tetap komas sempajang as-sempajak ko riga kamu tetong fa illam tastati' fa qa'idan kutamulai tetong itu dah no fa illam tastati' fa ala jambin kutamulai itu dah eliu no ya. Itu Sahih Al-Bukhari digang kami ro natapuna bitta tetong tudang liu kutana iki isaliwanne ro tetong tudang liu aga pita pigau isaliwanne ro batalun rupa mihai modele na podaki na bitta tetong tudang liu isaliwanne ro telero engka ga modele teselenge aga ya iya tapi iya tutup buta aga na pigau liu kiga tuda kiga tetok kiga ba ya cocok nih tapi ya tutup buta maga modele na cuma sempajang ya tidak maga modele na tubuta
isaliwana tetonget tulange liu Mama ya liu me ya tu naseng tu sempat buat kita sempatnya liu me tu dia pak dia sih nak ranjang itu neret bagi to nah berarti liu ya tu ya pak kutana den rehe engkang garoke do isaliwana tetonget tulange liu Dega gani ya aku dek gaga aku nyuruh betul makanya silampe mulai mupit tetong mulai mupit tuda mulai mupit liu dewa di kosnya sarang sepajamu apa iya itu terlalu modele ni tetong tuda liu ya, tetong tuda liu jadi aku nyuruh betul kena silampe mbok kamu kori palaunan ya terlalu dewa di kosnya sarang sepajamu apa lagi ya tu tak kata dendra tu kata sempaja liu ya tu dia nama ega toma kukon ni kulai mak golok weh galak palari sisa nama sempaja matu di ya ya mau joka aku mau nak mendrek wite mangari bini bani masih je weh sifat cempu mak golok dia nak baju aja nak kau ega patena agi pakai kurang sisa nama masih je dia nauli oh ilahi Allah nabatina na leluk golok na wis makna siap jang makruh kedona nah cewek-cewek na masih jadi nolin rapi lah bilane ro golok na leluk ro galak pahat kita nih kayak ya ya fa'an Anas bin Malik qala saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajahisha syaqqau al-ayman Popole di panguta Anas bin Malik narampe makada engkaneng kayaro Nabi tak nama buangi pole kinyarangi mabuangi pole kinyarangi Nabi tak nak dareke makin nyarangi Nabi tak nama buang wadareke yang kan adik nana lelo masih kumani boleh masampajan irunte ya Nabi taro masampajan rak balor ya tahu rak balor ya tahu jadi maka nguluke ke Nabi tak ikira-kira ya desa ke Madinah kejadian jadi Nabi tak ya ro titi benreng atau nana tenret jadi masampajan titi li umutayro ya jadi titik li untero titik lenge mopang li umana mo senero ya nabi ta masam pajat titik ya masam pajat titik iya ro nabi tarotu na masam pajat titik tetep mutoi ro nangoloi kibalae ya jadi silampe irul lemu pakai doa le tak mangolo riki belai tetei pangolo riki belai titik ni titik ni jadi aku masam pajaliuki silampe irul le titik mangolo riki belai titik ki pada leba iya tu titik na tomatewe rilal kubur apa iya tu tomatewe titik tu tomatewe de tu ni paling tomatewe ipatiti itu nai pangolo reki belai ya yami kuma pari mi titik dek na nole napa ni ipalengang ki palengangi ya ipatok dangi ro dua ajena mangolo reki belai ne napa ipakang dulu itare watan retan reluna ya itare watan retan reluna
Padahal bak ni to engke tetom mangolor kiblat ini napaliu. Makroni itu alternatif kedua itu. Kunaloimu titik pada atau materi dalam kubur ya tu. Kudek na online apa palingnya. Bicara nasib pajaliu bicara nasib pajaliu. Jadi silampe noleh mupi. Ya pun aku dek na noleh. Pada kukuni rumah sakit. Ya kukuni rumah sakit lo ipangolo kiblat mawatang. Apa iro ranjana nak bendrengi kiblat ya lo idan nepatiti dek tona noleh titi kasih. Ya dek tona noleh paringerana lagi siliwliun ni magani kumake. Ya nahi. Ya nahi nasib pong Allah Ta'ala makna fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Itu kalau ripong Allah Ta'ala turut pekuji mulai. Takutlah engkau kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Ya nahi napa kapantekan makna iaitu akatan ayai kung kaparentana pong Allah Ta'ala dek na mulai pasukui pigau ni gangkan na mulai. Ya tonah mulai. Maka ni tokan ritai ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Ya kung kapakas ya dek mulai pasukui ajak na nasuku. Ya tonah mulai. Ajak to siana sisemu tetangi. Apa kata tu biasa tahu makro. Magi dek tersempanya macam pakai pekerjaan na malubuk mana ya nuhi. Maka tak tahu ni loki ceme mangaribi ni na dia di ceme tak mangaribi ni mereka Tuhan ini sakit masameng maka ya dia dana tak ceme maka tak maka bumana ala ni jadi mana kesempaja ini dia boleh masempaja ko ki model eta maka dia pada dia na cocok upan mulai mupi tetap mulai mupi tu dan mulai mupi dia di ko sesaran sempajam kuma kata ko asam pajak kata noria utali masam pajak nalo kuma kakak kan ya jadi tali masam pajak nama makaka tuliri besar aja kuma kupina jaji ni makupina jaji ondo dek no di tetap jadi dek no di manca jalasa di teror maka tetna magana dek no sempat ada dek cocok apa ni jadi fadakhalana alaihi na'uduhu maka dari panguta Anas bin Malik yarotun nama buan nabi tak poleki anyarange naluru engkan iki bola nama sampaja titik ni dek nanal masih pada loni nasa siarai nabi tak fahadaratis salatu watun naru isair nabi tak tame watu sampajange fasalla bina qa'idan gangkan nyaru nabi tak masam paja ki nasri ko angkana tuda alena mi main ki tuda mani dek na oleh tetong ya tapi tetap ni alena iman fasallaina wara'ahu qu'uda gangkan jadi nasi macam ki masam paja ki nabi tak tuda to ni nasa apa angkat tu ada sana nabi tak maka dana rekod tak ko masam paja ko na tudang imamu iku makmu tuda mana toko aja makna masam pajat tudang imamu na ikut tetap pemon dia na cocok na tudang imamu itu dah mana toko ya pun nariko imange teton na idik dek narulet tetong dimi tudang ajak na tudang mata tapi upano panna imata na tudang awak na cocok tetok idik tu dah mana topi na jaji makuni lapas sahabat makna ya idik yur lemot tetong tapi nabi tak main ki nabi tak dia non let tato apa pure medu pale kinyarange masam pajat tu dan ni terpas sana asli macam tu ni tu dah kimun ini hadis sahih riwayat Al Bukhari Muslim
apa ini? Jadi insya Allah tu malam lampe sunat na alena guru tak wa iwange. Nade nagaga tu pas sempaja ki alena mani. Nade na nolet tatot tu dang yo. Tengrani baca ate maka datu top itu ngaji aji. Jadi oh de purapi pas sempaja ni podang. Tu dah ki rasa tu lagi mata. Jadi makasih ku tataro-taro ya desa. Apa engkau waktu engkau tu na boleh kipak ku tanah. Ya, ya. Qala Ibnu Qudamah wa zahiru lahu lam yakun ya'jizu anil qiyam bil kulliyah lakin lamma syaqqa alaihi al qiyamu saqata anhu fakadzalika yasqutu an ghairihi. Jadi iya ro na sat tode ena na ulit tetong de na tu na wajib tetong ya wajib memang hat tetong rilal sempajang ku sempajang parlu ya ku paul le tahu tetong tapi ku de na ulit tetong majepu de na wajib tetong tu dah mani ya hadirin tapi mana sama ya. Fa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala wa quli panguta Imran bin Husain to napurir Allah taala qala matai wa kada sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli qa'idan puraya utane nabitta pura utane suruna pong Allah taala ritujunna sempajanna to engket tudang ya to mas sempajat tudange faqala sallallahu alaihi wasallam maka nabi ta in shalla qa'iman fahuwa afdal ia tumbuk tot tudange mas sempajang bendenge naon lima tetong bendenge naon lima tetong malah diukut tetongi wa man shalla qa'idan nigi-nigi to mas sempajat tudang falahu nisfu ajril qa'imi ia tu apalana si tengana mi apalana tot tetongi si tengah nami wa man shallana iman nigi kita mas sempajan na liui falahu nisfu ajril qaidi apalan itu si tengah nami poleri apalan atau tudangi jadi nareko engka to liu mas sempajan si parapet nami apalan poleri to tetongi jadi kumat tarawih tahu nama lampe atau tarawih ta nadik dan narulet tudang dek dan narulet toto dek tahu dan narulet tudang liu maniki jaji mah tiwi ni akan guluk kutub to liu sempajat tarawih tapi taisengi maka daya tu mah tu apalata si parapet nami boleh rito tetongi si parapet nami oh gitu. Tapi karena tukung kasih para apa daripada dek sisa talau dek sisa gange runtuh di karena tu itege saya selaku onro onro lakda naro nabita napatut kira sempajang ya onro lakda napatut sempajang apa mu to dek nanole agat tudang disuruh liu nongko engka tu engka miya pattarona to pantitata lain maka ia tu nakatai nabita ia tu nakatai nabita tot tudange si tenggara mi apalan na poleri tot tetonge ya to si toliu si tenggara mi apalan na poleri tot tudange kunal lemu teton na lau si tudang kunal lemu bitu dan na lau si liu ya to nasana katai
Kudet metona ha kasih nolet tetong natuna dia hana kurangi palana. Ya, kudet metona le kasih tuna naloliu dia hana kurangi palana. Yang mina kurangi palana kuno lemu pa matut tetong lalu si santai rendre kadera. Ya na tuh, ya ti kurangi palana tuh. Jadi ga nolemu pa matut tunang la papan mamili kutuh. Ya. De magi nang kamakro batena to pandritata engka hadis lengina katani hadis sahih riwayat Muslim maka dia nabi ta ini hadis sahih riwayat Muslim man marada aw safara kutiba lahu ma ya'malu sahihun muqimun nigi-nigi to malasa ya regana malalagi dan kana de na lepas suku ya sempajanna ro de na lepas suku sempajanna tette itu ipapun nangi apalan pada apalan na to de ina laleng pada apalan na to de ina malasa aga betuan na iya he wetun iya he narekok kumi kampong monro magalak-galak mui de nang kana sekabire jamaah nah sisen kasih musafir de na nolima bere jamaah musafir yo to celepang nabala matur apa de na sempanya supirina di magani kumani yo kumani kasih oke mesempaja dek na tuna berjama memang dek na berjama tapi tete apalah berjama tawana no pada mi kung katau utun na magala na lecho berjama iku masih je dek na kana sakai lah sisen na kasih tappa malasa dek na ulen no masih je kumani boleh memang tu kumani tu boleh mesempaja dek na tuna berjama tapi tete apalah berjama tawana ini itu usur syar'i. Nah, iya hadisnya nak kata ni to pandai makna. Narik ko engka tau dik meto kasih nolet tetong. Tu dah meni. Nadik ni kurangi palannya tu. Dik ni kurangi. Ya nak nasengi nabi tak den kurangi si tengah meni narik ko nolemu pi tetong nalot tu dah. Nolemu pi matot tu dah lah liu ni. Ya kurangi ro. Jadi ritujunna sampaja parlue ode na cocok. Ia tu sampaja parlue upan na irulemu pitatong ode na cocok tu daki. Jadi tasengang makadalo dari kurangi si tengah to na hari urun tu. Yang penting tu dak ode na cocok. Sampaja parlu tetopi na jadi. Sila hampir ulemu pitatong. Na sama rokong itatong ritujunna sampaja parlue. Kalau tapani berdiri al-qiyamu lil qadiri fil fardi ruknu min arkani salat. Ruknu min arkani salat. Ya. Nayat tatonge ritujunna sempaja parle risesena atau oleh rukunne sempaja. Hadirin hadirat. Jadi ya rohi kemana na bita mabuap polikinya rangiro supaya engkau siap guru maka dau naite sabai maka dau muru palik na bita mabiasa tolik dalam masjid di muru palik na bita magar batina na bita mapuran reki berjamaah mapuran reki masjid nang kamu tu nang kadik na lau mage ya naik utun na madu polikinya rangi jadi nanole makan dek kumani bolana masam pajat tu datom mani nalau sahabat emitai pagluta Anas bin Malik maka magar itu suruh napong Allah Taala adik na tu tole lo masjid makmura bicara na tamu tu sempajangin nama sempajang dan ge tamana tu sempajang mas sempajangna nah kaya tu mas sempajat tu nabi tanai mang macet mana ni sahabat maka ni nasabat tu dangi nabi ta tu dat meneton iki mundina apa de wadi kita tong ini de wadi kita tong ini makmum dari kok tu dangi mata
Bismillah. Ya, engke catatan ya. Tajuzu salatun nafila ala rahilati fis safari mutlaqan. Ya, wadima masam pajat tu datawe narekuk malalengi pada panenna engka ki resik notoy ya rega engka ki resik na kapala lutu ya rega engka ki resik na lopie ya iruleh tetong ya iruleh tetong ya na ya ki aku mangoto ki na masam pajat tetoki mi sakit tu mabuang ni ya rega kuki pasawae ai mi sakit tu mabuang apalagi na kuki lopie boleh bombae mi sakit tu tanjunju. Iruleh tetong, elok tomit tetong, tapi engka kira na kendaraan, maka ni kusam paja parlu ya ro, maka dia topan ditende, buat di matu daki tu dah mau, dari Korea na kendaraan karena safaru tawilan, ang kasiran, namau ni Allah lengan, tak Allah lengan macawe, pada bin karena Allah lengan macawe, Allah lengan mabela, opan na kuki resik na tona ngeta alaga motor ga kapala lutut ga lopi ga ipalal ki masam pajat tuda ya ya makna tomi hakuhe wala tajuzu fil hadari ya edek mi hana cocok ya dek mi hana cocok masam pajat tuda ki kudek taman laleng makia katane engka tahu ya rodende rotuna mangoto kyo tona mas sempajang lari otona mas sempajang tu nang lima tapi nareko lepang otona nas sempajang tu dak otona ni na cocok apa lepang otona lepang otona lah mas sempajang tu mi otona ni na cocok iya mina cocok ku lari otona tapi ku lepang ya oh ni na cocok tapani robetuan ku lepang apa aku lepangi leso ni ku tu masam paja tu tatoni man masih nak aku kyo te masam paja ku lepang yo toy ya mi tu tat sampaja ko te dari ko lari yo toy ya mi tu tat sampaja ko te ku lari yo toy tapi ku lepang yo te aja leso ni pai meng yaro nabita biasa memang nabita masam paja rese ontah nah kusam paja sunnah kusam paja paru lepangi nabita kusam paja paru na piyo nabita lepangi yami kusam paja sunnah kunya si non tanah nah jadi yana apa to pandita makeda kalau kendaraan darat itu karena salat fardu singgah kalau salat sunat bisa di atas kendaraan darat ya kecuali kendaraan laut atau kendaraan udara apa aku kapal lutut ki di hati tanah lepadi ya makotor kuma kapal lolo ki gino lepang kulit na letu ya. Tapi naku kendaraan darat apa gatu hak desa iruntuk maka dasiana nabita naloman lopi apalagi maka kapal lutut itu kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah itu hanya ya onta kendaraan darat saja hadirin nama kro di batena napasi sale ku sempaja perlu sempaja sunnah ya ku sempaja perlu oh iya apa ki gande ki jaji mah oh dia cocok pekicara ta nabi aja nak kena motor otoy lah pidi mati oto di hatu na cocok mas sempaja ki
kepakutan na rapi ya. 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 Baik. Engkau Pak. Ya. 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 Baik. Engkau Pak. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama lena pertama pagi. Magani nareko engka toma pampers. Ya, naluru elok ni masem pajang. Lo ina buka pampers nadik nanoleh. Ya, na neselat datoha kilalannya ro pampers na engka najisi. Di? Ya. Lo ina buka pampers nadik nanoleh. Ya rek ganoleh roleh buka tapi dek nanoleh pacing elena. To ala asa kasih. Ya, magani. Na tamatoni betul. Aga nagauna. Magani sampajana. Ya, ini. Tatepani nasengi po Allah Ta'ala ya rodendre. Makna pigau ni pasurun na puamu gangkan na muleh. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Tuhanmu sesuai dengan kadar kemampuanmu. Lakukanlah perintah Tuhanmu sesuai dengan kadar kemampuanmu. Jadi kudek na tole buka tu pampers ta, ya rega tole si buka de si tole pacing eleta ajak bawa na buka tu pampers ta. Asal pajan. Ya, tapa'ala ni wajenne. Dek tona tole mak jenne atayaman ni. Dek tona tole mak tayaman ajak na tatayam. Tapasali ni. Jadi kami tu napalala topan ritai as-salatu li faqdi tahurain. Kata biasa narapeki anda guru tahu tutano benre tanah marajai ki asrama haji sudiang. Maka daya di matu rukuni pesawai jake ngamaro dek nanarole mak jenne dek tona narole mak tayamang apa kega ki marala butana menurut fatwa ulama Saudi di pesawat itu tidak ada lagi debu tanah. Tidak ada lagi debu tanah. Kega kilo malah debu tanah. Nah katanya semua ruangan yang ber-AC itu disedot oleh AC itu debu. Jadi dek nagaga labu tanah. Dek to nagaga uai. Agana. Dek nata sempanya mungkin. Ya. Kewajiban untuk berwudu sudah gugur. Kewajiban untuk bertayamum sudah gugur. Nah, tapi kewajiban untuk melaksanakan sholat belum gugur. Belum gugur. Jadi dek rota umat jin ajak nah. Dek to tomat tayamum ajak to nah. Nah sebab dek mana narule pukan ke tu. Kita pasal ini. Apalagi tu dek. No. Tapi kuno lemupi pakai kedo liman Allahu Akbar pentemini mata. Kuno lemupi watai makna Allahu Akbar kuno lemupi kude to nanon le aja nah. Ya tu Allahu Akbar na tepu. Apa itu
akak na lima ri tujuh na takak beritanya tu rokok ya tu rokongi tepun na Allahu Akbar ya tu rokok. Jadi mude na pakai kedo lima na kege rek mondo lima na manyaman na sedikit itu ya nama tu Allahu Akbar kurero na baca di Fatihah kuno lemu lima baca ya rentang rokok na alena mani macule na pacukun inra agulun na pacenge matu pitidalan na pakapet deng matan na kun rokok na pamina sikut tudang alena mani macule ni jadi fattakullah mastata'tum tengen kajenne na tengen katayamon na bacaan mani makan na apa mungkin kido na sempajang lepo mana toni tapi ya hili leno lemu pima baca ya na tu ati no lemu maring ngarang ya na tu ya jadi dua mani pakka kasak na pigo sempajangi atinna maninan nyalilana watak kalewe na sorokini pakuling jaji mah apa iya tu ati dek mana jenne ya tu dilai dek mana jenne lan rolewe mak jenne ni apa ni nah dek mana na oleh kira-kira ya tak dandan ni awajikan na jenne itu ni tapa langsung ni takak bere ya na pada cing paring ranna ni napa na baca mana bacaan sempajang ya na tu sempajang nah apa nih tadi terus ya sirapa kutana tak den remak kena sholat sunat fajar dengan sholat sunat qabliyah subuh pada ga maki ia tu pak kutanae pada le bai sempajak duha ina sempajak isyraq pada garo isyraq sempajak duha nah makutoni tu pada ga yero qabliyah subuh ina sempajak fajar dua patar atau panritai engka to panrita tak papadai engka to panrita tak pasilengangi ya yaitu sempajak fajar ya yaitu tu nama kada nabi rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakas sempajak fajar lebih malebi na linololisa pendapat yang pertama yang dimaksudkan oleh Rasulullah dari hadis itu adalah sholat subuh sempajak subuh nasang apa itu ki Mekah dia tu nak kena tahu sempajak subuh ki Madinah dia nak kena sempajak subuh maka dia sholat fajar ni tadi ikuti ase anu nak sholat fajar tu sholatul fajar jadi engkau tu masengi engkau tu topan rita pang itu sempajak fajar ni sempajak subuh nasang ya. Nah, pendapat yang kedua maka tadi tanya sempajak subuh apa ia tu sempajak 5 waktu dek tu gage runtuk na tepu nabi ta'ala birna matungke maka da alat birna sempajak loro ya asara ya mangaribi sunat nama anam itu rampel birna indok na dek jadi ku makin nabi ta rakaatal fajr khairum minad dunya wa fiha tanya sempajak subuh itu sempajak fajar itu nah kayak gimana makanya wasnya itu pahlawangan dari fajar jadi itu fajar shadiq agasana fajar yang pertama muncul itu fajar kadzib nah dia namanya waktu terdeng nah fajar yang muncul yang kedua itu fajar shadiq iya nih fajar shadiq ku ompok ni taman itu subuh jadi ya napa kilore sempajak fajar pahlawangan ro dende dua fajar kun itu nasa pendapat sebelum azan subuh apa itu ki Mekah Madinah kah kedua tak bato pahlawangan itu nasa sempajak fajar pahlawangan itu nah, pendapat yang ketiga yang dimaksud sholat fajar itu adalah sholat qabliyah subuh nah ya nih ini si tawat totopan rita pahing maka daya itu itelai sempajak fajar duan rakas sempajak sunnah yolona subuh tapan ini ya jadi telu patar pro tapi saya seleku pipi gak maning ro barat-barat nah tujuh ni
Jadi kumas sempaja ki ropan lawangan na dua bandro, insyaallah. Na tujunya tu, kuna sale tu yala si matu don pakai yolona, subuh kuna sale noli na tujuh. Yang ketiga kuna sale ya na salah tu ya manasan ya telu. Apa dia tu sempaja subuh tah. Jadi kupiga umani insyaallah. Dia nana leperi kiatu ilolongan yang sing nabi taro. Lebih malabih ina lino lololisa. Ya kan? Ya, atitar ipasau makna wakata masem sunnah panjarang duan rakang lillahi ta'ala. Ya niat tadi kumakan itu agak salina betul agak niata. Apa nih Pak Ji? Nah, nah, ya tua-tua 4 juta elok ki pada jamaah haji reguler makanya kita sholat berjamaah satu pesawat. Apa iya pesawat charter dega korek jamaah umrah mana? Rombongan tak mana? Sedikit pesawat. Tapi pilotnya itu orang Batak, bukan Muslim. Nah, ini dapat hal lagi. Tanya salah pilotnya. Macam ini guru tak. Tapi kita secara menghalangi. Nah, hatta ya, charter tu pesawatmu. Ini itu nelo, mata dato. Ini nelo. Ayo luar biasa tu si bayi tahu. Si bayi tahu. Jadi wakil biasa lagi. Karena tetap mungkin masih banyak berjamaah, tapi dia reki makna. Naloki bang, dia reki makna. Terpaksa. Ini luar biasa bang. Terpaksa. Mereka tahu bang, engkau bang kiolo, engkau baki tengah, kata baki mundri. Apa? Aku paron aja ku saya diminta bang ini kali ngari mondero. Apa dia nalaki makna pelo. Lawak. Makro terus yang terakhir den Pak Tanata. Makanya maki batene pahan atau pandita itu maka dapat penutu 5 rupana sempaja sunnah pekuin oleh pai makro apa ia Tuhan desatna nabi tawattunna ipamiraja ngatapi makna furida alaihi khamsina salatan ya agasana ipati wiriangi Nabi Muhammad sempaja parlu ripuang Allah Ta'ala Nabi Muhammad dan ya umat ipati wiriangi sempaja parlu ripuang Allah Ta'ala 50 sempajang ya, 50 sempajang tanya 50 betul maka dia 50 sempajang tanya 50 rakaat 50 itu sempajang maka furida alaihi khamsina salatan 50 itu sempajang. Kalau laki-laki sempajang loro, apa sih dia tuh? Loro asara mangaribi sasudu, apa 5 itu? Ya, kaya gani ropata 55. Na 50 hati, apa 5 manasa? Makanya, ya mana na teman caji sempajang sunnah. Apa bendengnya dek naik kurang, bendengnya tuh 50 itu dek naik iwering aperingan nabita, nah dek tuh gak sempajang sunnah, sempajang perlu mana ya tuh? Jadi 5 yana tu mas mencaji parlu. Yar 45 ke gani lau makde yana tu nasa mencaji sepanjang sunnah. Sapak maning ya roh. Aja mu upaja sampai kudina gena 45 beruntu. Yana tu sepanjang parlu nasa tu. Ni pahan atau pandita ya roh. Walekura den rehat desek na pahan. Maka na 50 mewek na 5 mi. Maka lau sunnah 45 mencaji parlu 5. Ni ya insyaallah memang pasti matuna dibaca-baca ki seri rehat di Allah Allah apa enggak oh
aku tanam mungkin apa ulepe apa situ, nggak ada takut tanam ulepe apa situ. Hmm. Waalaikumsalam. Ya, ya. Hmm. Ya. Hmm. 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 Baik. Baik. Hmm. Hmm. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Mbak, ya tu pak kutana tai boji syarek naso ya tu nak kutana jamaah iku mesti agung. Nei tayaro jamaah mak dupa rupa batina masempajat tudang engka masempaja taro kadera kimundi na tetemui sisena maatu sujud tahu nape tudang engka tahu dek metoh napi kadera tudang metoh langsung sepo engka napa kutana makna iki garo pada nah sekus iya roto masempajat tudangi ipa seragam nih ku makadere sisa makadere kutudang sisa tudang nih apa bingung kisah dimitai malaleng kedona masempajan maka jadi engkau tahu sempajan tudak duduk full dia metode kena tetap engkau tahu si tengah tudang nah ya patu junai lo dapat sedi supaya aja nasa tabi mitai saya selaku maka bawata itu 4 juta karena kondisi setiap orang itu tidak sama jadi tidak sama ya engkau tahu kasih kut teton lemua tapi nareko sujud dek na oleh na kene asam urat dia na oleh kasih nareko na pasar na sujud dek na oleh makan dek si matu ya iga na paket dek na masa panjang tahu deh jadi iya to makku cocok nerden makna mala kadera kutun na tototo ni tapi narik kon rokok itu no lemu pan rokok tidak ada no lemu pan tapi kusuju dia na no le majek kojena dia na no le kasih tu dah mani ya naruh kutu dangi dia tu cocok kutu dangi ku kadera suju na para apa ulun alin rolakku Hah? Woi, peku carana narapi lantai naku makaderai, peku carana. De nara. De. Ah, emesan itu. Ajan kasih napas salah dari. Ajan makan ikutan nyunyui. Makan ikutan nyunyui. De nak kero de. Jadi orang yang duduk di atas kursi lalu sujud tidak mesti tangannya turun di lantai. Ya, makum ya. Ya,
Katu dai makuto. Ya. Kusujud matu. Allahu Akbar. Ya, ku roko makuhe. Itidalan sami Allahu liman hamida. Kusujud matu yawayawanan rokoe. Allahu Akbar. Kuro? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yawana? Allahu Akbar. Apa nih? Asal sisalan yaro posisinna ulunna watunan rokok siba watuna sujud. Tapi ya den lapot tau he nolle mupan rokok di kan nolle mupat tetto makwe. Sisena matun rokok nolle mupa kasih makwe. Sami Allah liman hamidah nolle mupa. Sujud matut tai tudamani makwe. Maka ni sujud na makuni sujud na aku ni ro. Tudana makwe ko sujud si makusi. Ya. Ku tetongi matu ko kasi matetona. Ya. Dek mana perlu kena naloro limanna. Dek mana perlu kasi. Bahkan ya ro engka sahabat pura yang parki nabita. Engka sahabat ya ro yang parki nabita masempajat tudangi. Masempajat tudangi dapat taruh bangko-bangko kiolona. Kusujui napa topo ya ro ulun ki bangko-bangko. Apa iya ro na senge sujud nrapa pa ye alin roy ko anu ipolek kinabita oh yang par. Maka da iya tu kui parape alin roy kion ro sujud sempajanna to sehai tu. To sempajanna to usur dek na perlu nrapa alin ro na kon ro sujud na perlu bawa maka ireke ni sujud. Di apalagi ro denre taliwe batena pak tudang ilana loro limanna ilon rapi dek to nak kelak dek tu batena agama tadi dek manaku ini mani matu pada ini makeda ya to na hasitin aja bateta aja na tali maripe aja na tali mapuri ya na maripe baik. Iya. Oh, kui bangke sujud natu dangi. Meja lesehan. Ya. Yar waktu nasuju napalese uluna kerobangkoe. Oh itu yang dilarang itu. Tidak boleh. Nah itu tidak boleh. Kalau sholat dulu, kemudian napas selina sujud natari bangku yolona. Itu yang tidak boleh. Ya. Ya. Hah? Oh. Natudangi bangkoe. Pada aku makin nyarangi. Nah, jadi begini Budi.
Ia tu sampajat tu dangi dan rupa. Al julusu bil firashi wal julusu alal kursi. Engka tau mas sampajat tu dan rigo engkana sepo. Engka tau mas sampajat tu dan rigo engkana makadera. Wak di mana mua? Tapi nareku irule sepo lebih mupi sepo ena makaderai. Kudekna narule sepo akadera ni. Kumakadera tawe riwatun nama tu sujud dekna nawaji yahe alinre ipalesor yang sujud di tak denne awajikan na yaro nasangi nabi tak makada la sujuda illa li sab'ati a'dha dekne reke sujud ta sangadina pitulan roale iparapa kion sujud yahe ulu 25 2 utu 2 capaannya iya ro sempajan atau sehae tapi sempajan atau nak kena unsur tak dendet ya di tapani jadi iya tu dente malah lengan nak kedona papada kuma motor makin nyarang makan ropang aja nama pasal dia lena dek mana kuro iya nih maka sini model ya ro maka akadera ni kudet na toles sepo mupi pirule mupi sepo tapani Bu agak sih ya iftiras Ibu iftiras ya ya kalau tidak bisa iftiras ini menipitei kega malewata sadiana tuh di ya kega nah, ya lanjut ya 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 kalau bang detone runti aro maka dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar wala haula wala quwata illa billah Allah akbar kita tidak jumpa itu sunnahnya dia bisa makada kegina naruntu nangkat baca erku ibatau di bahkan alenan reguru takimang kosok biasa nam para pak bang malam pela di bacaan pak bang maka ikiga komite baca itu jadi terus ya Rasulawae ya tu salawae memang ya, itu membaca salawat itu sebelum qamat itu ada dalilnya itu hanya saja tetap diperselisihkan oleh ulama ditanya hadis pater ya, ada itu tapi itu yang tasbih tadi itu tidak dijumpai ya, tidak dijumpai itu maka subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim baru nampak bang nah, itu tidak dijumpai hadisnya itu maka keinginan ala ya rona takut karena pakai nakro di pai meng narik kota baca pai aja na tapales tabaca ni dia ya kota sikiri bah apa ya ro sikiri memang mah cuma jangan dikait-kaitkan dengan azan ya, sepanjang waktu boleh saja dibaca
Ya, jadi kalau kita baca ro dia tak baca. Tapi makasih ko aja na lesu. Aja nasi lope ro bata si bae ro baca tar. Apa ini? Kurang nih. Nah. Hmm. 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 Nah, nah iya. Hmm. Oh, boleh Jeddah lawan Madinah. Oh, ya. Lupa-lupa ini sedih ya tuh. Tapi pertama Dendre agar agar fakta tadi. Ah, isyaratkan nama kunre. Oke. Iya tuh makun reye. Dek to gagam halangi dia tu nasi salah arwani makun reye ritujuna sempajang isyaratnya pada. Ya. Ini meh tu makun reye magi talisu. Nah, terus yang kedua narekod ini sempak malik ki masih di garo ya isyarat ke boleh wadisa di dek nanca jisara ia tu isyrake maka daku pa masih de muku boleh wadito. Nah, hanya saja nareko ia ro sempajang isyrake iku masih je ipigau na ipesi sumpung sempaja subuh bere jamaah leng yang kena di leng yang kena apa itu ada Nabi tak mangkada man shalla al-fajr fi jama'atin summa dzakara hatta tatlu asy-syamsu fa shalla rak'ataini kutiba lahu ajru hajjin wa umratin tamatin. Niki kita mas sempaja subuh bere jamak ki masih je sempaja subuh bere jamak ki masih je nenapa monrot tuda masiki sikiri narapi ompo matan naswe nala sempaja sunat don rakang yukirengi aparang haji umrah suku. Nah, ini salat isyarak yang dipaketkan dengan salat subuh berjamaah. Nah, tapi apungane itu sempaja isyarak sempaja ompo keso ku ompo nyesoe ya sijaka tarenrek poleri ya agana sene pole sijaka enrek nero ya poleri ni bok natanai ya seujung tombak ya tingginya dari permukaan bumi ya malah de napa atau panrita seujung tombak makeda kumalibu nih rita rumatan nasoy kumalibu nih ya, kayak itu biasa angkatan nape celeng oh dek pa itu ku talen ni lebunna ya tu ya tuna keda si jaka tanrina si jaka tepu nih matan nasoy kun itu isyarat mude nak kuki masih je mu kuki boleh jadi ku masih taki lisu nasaba megol ijamah di apa ya makun re mega kasih kona jama ya lo lisu gorenan re man nasi kuni maga ya mas sanggara ya maga ni wadi maga jama ki boleh wadi mah ilolo ngetom maga rumrai wadi ya rumrai ro haji suku ilolo ngetom maga wadi dek ni lolongnya itu ya mine lolongnya itu kipasi sumpu sempaja subuh dek tasu boleh ki masih je mondro ki masiki sikiri ya seng masiki sikiri imak ginang ngaji ngatat tasad de ya rek gakungkap pengajian mondro men kene pengajian apa kata biasa mondro masih je macurita mi awal dek luputnya itu mondro sileo-leo kure macurita mi
Leitom ya napas no ari sami aga na urus oh lepe ya tuh. Tahu nih? Si anu. Oh, kompon matanas saya. Biasa tuh 10 menit. 10 menit. 10 sampai 15 menit itu. Ya. Itu 10 menit narapi nih. 15 menit masa kena ada. Boleh riompona. Kayak itu biasa terbit, itu namanya tulu DP. DP itu tambah 10 menit kemudian. 15 menit kemudian insya Allah terapi. Nah, berani. Oh, iya. Dek. Ya ini narekot nalindrungi bulu mata sota, tanya tiap deking. Tanya tiap deking. Itulah sebabnya ulama sepakat itu untuk waktu-waktu sholat menggunakan hisab, bukan menggunakan ru'yah. Kalau waktu-waktu sholat, ru'yah itu kalau bulan. Nah, jadi iya ini asirita ya. Apa pada tuh kulawin mata naswe. Maka ini narekot kukimon rina boleh mak bola. Dia natu nerita labu mata naswe. Jadi makanya jadi nak cuci pakai tuh. Jadi waktu sholat itu kita menggunakan hisab. Bah, ya. Ya tuh kesini ya tuh apa? Ya minai pakai aro pak kita narik dek gagal lindruin kematan naswa. Paimeng magani kubari. Jadi napa kita matan naswa? Jadi upatan masa panjang serak. Jadi pakai nih. Magani ibu. Rani. Insyaallah terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsik. Subhanakallah wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.